إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نستعين بالله ونتوكل عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد का रोज़ा करीब आ रहा है, محمد का रोज़ा करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा साद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ़ देता है नाम मदीना। वफ़ा तुम न देखोगी हरगिज़ किसी में, ज़माना ऐसा अजीब आ रहा है। चलो जाके रहना मदीने में अब तो, चलो जाके रहना मदीने में अब तो। क़यामत का मंज़र करीब आ रहा है, क़यामत का मंज़र करीब आ रहा है। मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा साद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा साद आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شعبة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى باللقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء، حقي दिल दार को शाह अबरार को मेरे सरकार को सबके गम खार को मेरे सरकार को सबके गम खार को अस्सलाम 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.